नमस्कार दर्शक बंधु। वर्तमान समस्त मुंडरे मुहरे गोटे कथा पांड्यान कर आज जदि बीजेडी तलितलांत होती केवल पांड्यान यही पांड्यान जे कि निजर प्रचार करने 500 कोटी टंका खर्च करते जगन्नाथ मंदिर को बड़ करने जगन्नाथर मेघनाथ पाचेरी पाखे पाइखाना सब तैयारी करते कौन पाइखाना करने आउ को जगह मिलला नहीं किसी चाटुका लोक तांको भगवान बोली मानुचंती कारण से टिकट देइथिले एवं नवीन पट्टनायक कौन हेटी दुर्बलता रोची सेटा मु जानी पारु नहीं एवं ओडिशावासी मध्य एटा जानी पारु नांती। पांड्यान चाबी नहीं जावा कथा हरि महापात्र वाला कॉमेडियन कहिथिले पांड्यान चाबी नहीं जावा कथा लोकंग मन को छुईला लोक भाविले सत जेते नरेंद्र मोदी भाषण रे कहले शुणु पांड्यान को ही खोजुना पांड्यान जेहेतु विजु अंताल पांठे दुर्नीति करते 2019 रु 2024 भितर उत्पात करते नवीन का बल बलियान होते किचक बाहुबले विराट राजा है भाया नवीन मुंडे बसिकी पांड्यान उत्पात करते अत्याचार करते दुर्नीति करते हजार हजार कोटी रखिंट एवं हजार हजार कोटी रखिला सद्य उदाहरण आप देखिथे जिते बड़े राज्यसभार नेतृत्व चेंज है शशिम पात्र को बाहर कराला क्या दिगला देवाशीष सामंतराय दिगला नवीन पट्टनायक फॉलोअर्स को नवीन पट्टनायक लेगासी की दिगला कि दिगला पांड्यान लेगासी मानस मंगराज एवं संतुर्त मिश्र देवी मिश्र गले कि लेलिन महांती जाइए राज्यसभा गले किए संतुर्त मिश्र गले जो मान जे कटक हारी तेणु यही जो दुई तीन घटना आसला एवं बहुत जिला सभापति पांड्यान लोक मानू करागला ये कथा भितर लोक मान झुईची जे पांड्यान एवं भी दल चलाऊँ यहाँ सत्य घटना कहीं नवीन पट्टनायक बार्धक्यावस्था असुस्थता एवं सी निजे दुई दुईटी घटना घटना हिंजिली काटुरे गोटे आप देखिए गोटे छोट छुआ था माँ को मारदे काली गोटे रेप आंड मर्डर होती के घटना निजे हिंजिली काटू निर्वाचन मंडली नवीन पट्टनायक जापार असुस्थता बार्धक्यावस्था और शारीरिक क्षीणता जो तेणु ए व्यवस्था भितर पांड्यान जेहेतु हजार हजार कोटी रखी नवीन पट्टनायक भितर जो सरकार 19 रु 24 अयस आराम करते अत्याचार करते जहाँ को पाते बांधुले प्रदीप पाणिग्राही की गणेश जगदेव को बांधि पकाउले टिकट काटी पकाउले एवं निजे सभारे गोटे लोक बसुले आउ क्या बसई दौले गोटे चेयर पकई उत्पात करुले ये घटना भितर तांकर जेहेतु लोभ आसीथिला अयस करुले क्षमता उपभोग करचंती सी एबे भी चाहून जे पुणी विजु अंताल को विरोध दल हो पछे मु पुणी अख्तियार करनेबी तेणु से जेहेतु नैपथ्य काम कर किसी पोस्टर मारिकी जजमेंट कर सोशल मीडिया रे किसी पट पटई जे देखुं मत लोक ग्रहण कर ना लोकंर सोशल मीडिया रे ग्रहण कर ग्राउंड जीरो आसिक लोक सहित कहीं राजनीति गोटे गणतंत्र राष्ट्र में लोक भोट द्वारा निर्वाचित जन हुए से विधायक हो सांसद हो वार्ड मेंबर हो सरपंच हो तेणु से राजनीति से नहांती सी भाई सोशल मीडिया लोक बाहबा करदे कुतकुत लगुवा खटर शोक गड़ुवे जे मत जहाँ लोक प्रशंसा अच्छा तेणु सी निज को निज कि सोशल मीडिया रे फटो मारिकी देखुं पांड्यान फेरी आस केते लोक दुख कर जो मानक पांड्यान दरमा देकी रखिंट नवीन जो आपड़ शंख भवन नवीन निवास से मैंने योजना कर पांड्यान फेरी आसला आमर आउ जो 2 टଙ୍କା पाऊँ से 5 टଙ୍କା पाइबू बहुत कर्मकर्ता को दरमा देकी रखिंट एवं सोशल मीडियाटा जी बुझुची आप देखिए सोशल मीडियाटा से मानकर गोटे पोस्टिंग करा पांड्यान फेरी आस तत्सहित पूरी रास्तार किसी पोस्टर मारिदे पांड्यान फेरी आस आपड़ देखिए एवं अल्प दिन तले गोटे रत्न भंडार इश्यू उपर आसला चर्चा बहुत सोशल मीडिया रे गणमाध्यम सोशल नाना प्रकार चैनल रे जे बाजिला जे पांड्यान कुआड़े दोष छड़ेदेले पांड्यान चाबी नहीं पांड्यान चाबी नहीं जावा कथा हरि महापात्र वाला कॉमेडियन कहिथिले पांड्यान चाबी नहीं जावा कथा लोकंग मन को छुईला लोक भाविले सत जेते नरेंद्र मोदी भाषण रे कहले माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जेतेबेले कहले किंतु जेतेबेले नड्डा कहले जेतेबेले आसाम मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा कहले जे चाबी टिकी पांड्यान चोरी कर देइछिंती तमिलनाडु लुचाई देइछिंती सेतेबेले लोक ग्रहण कले सतरे ही लोकटा चाबी लुचाई देइछि तापर भी नकली चाबी बाहरतिला तापर माने चाबी की खोलिकी तार गणति मणति करछंती भीतर रत्न भंडार गणति है नहीं एवं जो अरविंद पाढ़ी की पांड्यान नहीं दिल्ली दरबार में बसई देइथिले सी भी सी कौन से पांड्यान को क्लीन चिट दौले तो लोकों को नैरेटिव चिंता कराऊँगी जे पांड्यान भल लोक थे कहीं पांड्यान आसिले दबदबा रहा कि पांड्यान कथा मुझे ये कहीदे बहुत समय कही गणमाध्यम पांड्यान आगू को जीवार ना आगू को आसबार ना तांकर राजनीति किसी नथिला से नवीन पट्टनायक बल बलियान थे तेणु राजनीतिक अस्त हो सारी से सूर्यास्त को मन पकड़ा और सी आठ फेरबार ना सी आशा आकांक्षा रही ना नवीन पट्टनायक आज जदि बीजेडी दल
ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଛି କେବଳ ଏଇ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଇଁ, ଯିଏକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ରାସ୍ତାରେ ଟଲିରେ ବୁଲେଇକି ଭିକ ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ଚାଉଳ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୁଆ ମାଗିଥିଲେ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମାଗିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଗତର ନାଥ, ସିଏ କ'ଣ ଭିକାରୀ ତମ ଦୁଆରକୁ ଆସିବେ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବିଜେଡ଼ି ଏଥର ହାରିଥିଲା। ଏବଂ ଏବେ ଫେର ମଝିରେ ଉଠିଲା କ'ଣ, ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ କଲେ, କହିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛକୃତ ଭାବରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିଲେ ତ ଫେର କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇଲେ ଦଳକୁ? ଯେତେବେଳେ ଯାକେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଦଳରୁ ବିଦା ନ କରାଯିବ, ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଜେଡ଼ି କେବେ ବି ଜିତି ପାରିବେ ନାହିଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିପାରିବେ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଯେଉଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘର ପଇସା ଆଣିକି ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସା, ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେଡ଼ି ପଇସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଘର ଜଇଁଆ, ଆଉ ସିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି କେମିତି କଲେ? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଇସାରାରେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣ୍ଠି ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର କରଦାତା ଟିକସ ପଇସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାମ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି କରିବା ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଯଦି ବି ଓଡ଼ିଶା ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ, ସେଇଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଣ୍ଡିଆନ ହାତରେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଉଛି ଜଣେ ତାଙ୍କର ଚାକର କହିଲେ ଚଳେ, କାରଣ ଜଣେ ଚାକିରିଆ କରିଥିବା ଲୋକ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ କାମ ଦିଆଯିବ ସିଏ କରିବ। ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତାଳି ମାରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଛି କି ଠିକ୍ କହୁଛି, ମୁଁ ଭୁଲ କି ଠିକ୍ ଆପଣମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେଇ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯିଏକି କାମିଆ ଜାନି, ଯିଏକି ଗୋମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବୁଲେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକି ବର୍ବାଦ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବିଜେପି ବାଲା ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାର ନାମ ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବିଜେଡ଼ି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ ଆସିଲା ଏବଂ ବିଜେପି ନେଲା ଏବଂ ବିଜେପି ଏବେ ସରକାର କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ କ'ଣ ଖାଲି ବାପ ପୁଅ ରାଜନୀତି ଚାଲିଥିବ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜନୀତି କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଟେ କ'ଣ ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି ଯେ କି ପାଣ୍ଡିଆନ ତାମିଲନାଡୁର ଲୋକଟାକୁ ଆଣିକି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ କରିବେ ରାଜନୀତି? କ'ଣ ପାଇଁ? ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ନେତାର ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି? ଯୁବପିଢ଼ି କିଛି ଚାଟୁକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ସପକ୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିତିଥିବା 51ଟି MLA ଏବଂ ପୁରୁଣା 140 ନେତା ଅଛନ୍ତି, 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନେତା ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିରେ। କିଏ ଟିକେଟ୍ ପାଇଛି, କିଏ ଟିକେଟ୍ ପାଇନି, କିଏ ଜିତିଛି, କିଏ ହାରିଛି, କେହି କ'ଣ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏତେ ଭୟ? କାହିଁକି ଏତେ ଭୟ ଆପଣଙ୍କୁ? ଆପଣ ଯଦି ଏତେ ଦିନ ଭୟ, ତ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା, ଆପଣ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନରେ ଠିଆ ହେବେ, ଆପଣ ଜିତିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଭୟ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନ ଏତେ ଦମ୍ ଅଛି, ସେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହେଇକି ଠିଆ ହେଇକି ଜିତିଦେବା। ଯଦି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଟେ ହୋଇଛି ଜିତି ପାରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଫାଶୀ ଦେଇଦେବି, ବିଷ ଖାଇଦେବି। ଆଜି ମୁଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛି, ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକ, ତାହେଲେ ଏଥର ଇଲେକ୍ସନରେ କାହିଁ ସେ ଠିଆ ହେଲେନି? MLA MP ଦୁଇଟା ଥିଲା, କାହିଁ ଗୋଟେରେ ଠିଆ ହେଲେନି? କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସେ ବିଜେପି ସହିତ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବିଜେପିକୁ କିପରି ଜିତେଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଅମିତ ଶାହ ସହିତ ଡିଲ୍ ହେଇଥିଲା। ଏ କଥାକୁ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏଇ ଡିଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବିଜେଡ଼ି ହାରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଲୋକମାନେ ବିଦା ନ କରନ୍ତି, ମାଡ଼ ଦେଇ ବିଦା ନ କରନ୍ତି,
ताहले ओडिशार उन्नति केबे हेई परिबनी मु ग्यारंटीर सह कहूची जदि पांड्यान जीति जदि तांकर सत्सासती से इलेक्शन रे ठिया हुअंतु एवं जितंतु जितिकी देखांतु जदि जितिकी देखेबे आमे ओडिशार मुख्यमंत्री करिवारे मोर कोनोसी आपत्ति नाही किंतु मु आपण को कहूची वार्ड मेंबर टे भी से जीति पारिबे नाही या मोर खोला चैलेंज आ कौन कहबी गोटे ओडिया हिसाब रे भारी दुख लागुची नवीन पट्टनायक कति केही को देखा करे ताटू तो मोहन माझी 100 गुणा भल कारण से डायरेक्ट लोकों सहित मिशुचंती कथा कहउचंती जे जाउची तांको देखा करूचंती तेणु मो कथा को आपण माने ग्रह केते ओडिशावासी को मु एटा कहूची जदि ओडिशावासी मोर भूल अच्छी मते कमेंट करी कहतु गाली दिंतु मते कमेंट रे मारंतु से मुझे कहू ना मोर दुख नहीं किंतु मो कथाटा थोड़े विचार करंतु ओडिशार अवनीति रे केवल गोटे लोक दायी एवं बीजेडी दलर अवनीति रे केवल गोटे लोक दायी सी होचंदी बीके पांडियान गोटे घरजोइया आसी कहलानी मु ओडिशार मुख्यमंत्री हेबू कौन ओडिया लोक मरीगले ओडिशा रे कौन लोक नहांती नेता नहांती आउ किछि कहबी नहीं रहिली।